mariage juif marocain avec les chansons marocaines, avec les habits. Et des fois, les habits marocains, etc., est une grande partie de la culture juive marocaine. المارياج ديال اليهود في المغرب ولا في فاس بحال المارياج ديال المسلمين في فاس لا ميم شوز سي لي ميم تراديسيون. كيمشيو موالين البنت موالين الولد كيخطبوا ديك البنت كيديو الناس العائله وكيديو في يدهم هديات كيمشيو باش يغبوا ديك البنت باش يخطبوها له. ايوا حنا البنات كلهم هكا ملي كيتزوجوا بعدا الموالين ديالنا نو بارون كيسقسيو بعدا شكون داك الولد لي بارون ديالهم. في الزمان كانوا كيقولوا واش خايف الله. كيرسيو امتى يعملوا الملاك بس او كل واحد كيعمل الملاك المره دي كتعملوا كل واحد كيعملوا على قد زادو. Quand ils font les fiançailles, ils apportent un bijou, un bracelet ou quelque chose d'une chaîne. Et ben, là, ils sont les deux ensemble, ils peuvent sortir, ils peuvent avoir de temps en temps, ils peuvent aller rentrer chez elle, ils peuvent aller chez lui, il invite. Après, il décide la date du mariage. Le jour où, que Dieu préserve, il y a un souci quelconque, c'est là qu'il promet des indemnités. C'est-à-dire un certain montant d'argent qui se passera le jour où il y aura besoin. Donc ça c'est la ketouba en général, et elle est signée par deux témoins. Ils doivent être étrangers aux mariés et étrangers également entre eux. Toi un foulard. هذاك لو فولار من لي دو اكستريميتي ديالو هي كتقبض في هاد الاكستريميتي وكيقبض في هاد الاكستريميتي. هادي ستان سيمبول دونيون. يكتبوا لهم كيديروا لهم شحال في لادوت. لادوت ني با بايي. لي بايي ابري سي ان دي سي. بالنسبه للادوت ولا الصدق العروسه ما كيتحكمش فيه نهائيا. سي لي فامي سادير لي فامي يسمي داكور. اللي كيعملوا الملاك كاين اللي كيبقى مملك 4 سنين، كاين اللي كيبقى عامين، كاين اللي كيبقى خير صار وكيقولوا يزدوا العرس. مي بعدا حنا ملي كتخلق البنت لي بارون كيوجدوا لها الصوره.
سنين قبل 5 سنين قبل كتوجد داكشي، كتوجد الفراش، كتوجد المحلات كلهم كيطلعوا ديال الدار، كيكون داكشي واجد. والنهار ديال العرس كيجيبوا داكشي كيوريوه الناس، كيشوفوا داكشي وكيقيدوا داكشي. Est un contrat d'assurance vis-à-vis de la femme surtout. Le mari s'engage vis-à-vis de la femme à lui assurer tout ce qu'il faut pour qu'elle soit heureuse durant toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, à elle ou à lui. Comprenez? Sur tous les plans, sur le plan social, culturel, santé, etc., etc. Si par hasard le mari venait à décéder, les enfants héritent, la femme n'hérite pas. Et son héritage à elle, il est garanti par cette somme qui doit lui être versée quoi qu'il arrive. Donc il n'a rien à voir avec l'héritage. C'est une somme qui est garantie en dehors de tout problème d'héritage. Et cet acte de mariage qu'on appelle la ketouba, elle doit être présente dans la maison après le mariage, dans la maison des mariés. Tant qu'ils n'ont pas la ketouba, s'ils la perdent, il faut réécrire une ketouba d'urgence, puisque la femme n'a aucune protection si elle n'a pas sa ketouba. Donc très important de savoir où se trouve la ketouba. كتعمل بيزيتا، حنا كنقولوا بيزيتا هي كتعمل حلاوات بزاف واتاي وليمونادا، وكيكون حتى لي ميوزيسيان. في الليل عاد كتعمل عشاء. حنا جينيرالمون كتكون اون غراند فيت، كيديروا الحنه في يديهم بحال العائلات ديال فاس. كيعملوا واحد الليله العروس كتسمى واحد الليله ديالها كبيره، تعود لي دو موند دو لا فامي دو ماري دو سا فامي، لي كوبان لي زامي، لي جون كي كونيس بيان، il fait une grande fête. حتى اللي ملي كيعيدوا لي ميوزيسيان داكشي كيعملوا الحنه وكيغنيو ديك الاغنيه ابيض ديالنا يصلى على الصباح اليوم، العروسه فرحانه والعروس مهموم. Alors quand ils font le henné, maintenant les mariés ne se voient plus. Parce que la mariée va aller au bain. هذا هو كيتسمى حمام طهارة، كتطهر تما وكيمشيو معاها تابعينها المراوات والبنات. داك لو بان تما واحد المرأة
مرة بيوج البيوج قطع الدين وصارفة مع الله. هذا الماء ديال هذا المكفي كيكون الثلثين ديالو معادن، والثلث كيجي من الماء ديال الشتا. الماء ديال الشتا كيتجمع في واحد لاباسين وكيدخل بليتيو داك المحل. Le lendemain, c'est le mariage. Une semaine après, c'est le mariage. Il vient à la synagogue. À la synagogue, la mère, elle rentre son fils. Il se met debout sous la choupa. On met une choupa. Et le père, il amène sa fille. La choupa est comme un couvert sur 4 poteaux. Ça doit être ouvert de tous les côtés et il doit être temporaire. On peut pas se marier sous quelque chose de permanent. Cette choupa doit être quelque chose de temporaire qui fait rappeler une couverture, et puis les ouverts de tous les côtés, ça fait rappeler à la tente d'Abraham. العريس النهار اللي كيكون باش يزوج كيصوم داك النهار حتى في العشيه ملي كيخليو داك الصداق وتيعملوا كيدوش كنا بينو لو كيفن ديك الساعات كيدق الصاب باش كيفطر. Le kidouche se fait à travers le rabbin, et puis après on appellera 7 différentes personnes qui prendront le verre de vin et qui donneront 7 différentes bénédictions. C'est des différentes bénédictions qui parlent du mariage, de l'importance du mariage, la beauté du mariage, la beauté de l'amour du mariage et la joie qu'on se doit de réjouir les mariés. كان عطيو يذوق الرسول والرسول كيذوق مراتو اللي حداك فهي كتذوق. حنا لو فان عندنا سكري، الا ما كانش لو فان واخا لي فيت ما يدوزوش. سي لا بينيديكسيون تكون على لو فان. Nous avons un lien particulier dans la Torah avec le vin. C'est avec le vin qu'on prie le Shabbat, le vendredi soir et le samedi midi. Nos fêtes, on fait avec le vin. Après, on lui donne au rabbin les bagues. Alors, quand il prend les bagues, il les voit comme ça, puis comme ça, c'est de l'or. Il voit le tampon. Après, il donne à la mariée, il le fait ici. Dans le petit doigt, dans l'index. ويا فكرة لأدوناي إسكين أدوناي تشابع البتيك كراحل أقلئة أشير بنو شتين يتبت إسرائيل وقرابة حايل. Le rabbin, il va lire la ketouba. Alors tout le monde va savoir combien il lui a fait la ketouba. Alors il va prendre, il va lire la ketouba, et dans cette ketouba, ils disent, voilà, l'air de dire combien elle vaut, combien il a mis. Soit qu'il a mis 20 millions, 200 millions, ou 5 millions, ou 1 million. Il lit la ketouba. Et il y a des bénédictions particulières qui sont dites par soit des rabbins, soit des gens qui sont intimes à la famille, soit des gens de la famille, et des gens qui ont l'habitude de chanter les bénédictions, etc. Une fois que les 7 bénédictions ont été récitées, كان عطيو يذوق الرسول والرسول كيذوق مراتو اللي حداك فهي كتذوق. احنا ليسونسيال هي 7 bénédictions. Les 7 bénédictions pour les 7 jours qu'il y a dans la semaine. إلى
وحده اللي ماشي يهوديه غادي خصها تبدل الدين ديالها تتعلم هذاك الدين ديالنا. كيديها الكونسيستوار وكيقول لهم هي بغات ترجع يهوديه بحالي واش يمكن؟ كيقولوا لا خصها 5 ans تعلم تقرا وتعلم الدينيه ابري 5 ans كنديروا لها ان اكزامان ولا هي كانت كتجاوب مليح وتعلمت à ce moment-là ça y est elle reçoit la conversion. Alors une femme s'il veut se marier avec un autre qui n'a pas de religion, il faut qu'il change sa religion. Voilà. Alors celui-là s'il est circoncis il peut pas le marier. S'il n'est pas circoncis il peut le circoncire. اللي بيجيو لا دوكترين ديالهم فهمت بحال اللي عندنا حنا كيخصهم يديو ديالهم بحال اللي حنا كنبغيو نديو ديالنا هذه هي لا دوكترين. نصارى لا نصارى بو امبورت عبا مسلمه ولا عبا يهوديه ولا حنا لا دوكترين مسلمان لا دوكترين جويب كتبقى اون دوكترين نت اي بو. casse يديروا في كارين شيفون بليسي il casse avec son talon. Bien sûr, quand des juifs du Maroc sont partis émigrer, que ce soit en Israël, au Canada ou aux États-Unis, il reste encore un certain sentiment marocain. Et donc, ils cherchent toujours à n'importe quelle occasion d'essayer de faire sortir cette marocanité. Donc, on retrouve beaucoup de juifs marocains dans le monde qui célèbrent des mariages où ils vont amener des chanteurs du Maroc pour amener cette touche marocaine et combler leur nostalgie du Maroc.